राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। सक इतिया राहुल गांधीये कांग्रेसे इमान दिन हिमंत विश्व शर्माक भय करि आছিলে। এটা মোৰ যে বাচ্চা দুটাকো ভয় কৰে মই প্ৰথম গম পালো। সিহঁতিতো ফিউচাৰত ৰাজনীতিত নাহে, কিয় ইমান ভয় কৰি আছে? মোৰ বাচ্চাকো গালি দি আছে। আৰে মোৰ বাচ্চা কি ৰাজনীতিত আহিব নেকি? ইমান দিন মই ভাবিছিলো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰে। এটা মোৰ যে বাচ্চা দুটাকো ভয় কৰে মইতো এইটো গম পোৱা নাছিলো। বোলে বাচ্চাই কৰাপ কৰিছে। বাবা ই ল পঢ়ি আছে, ক'ৰ কৰাপশ্যন কৰিব সুযোগ পাইছে? এতিয়া प्रथम देखिलो जे राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। কি আছে মই কব নোৱাৰো। আরে বাবা মাই ফ্যামিলি ইজ ডান হোৱা বলে একো নাই, পাগলপন ভাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাব। এইটোতো আৰু এইটো বাচ্চা হয়, দুধ দানি লৈ মই থৰে আছো। এই বাবা because they feel that I have become very big now. নহলে অসমৰ CM এখন সৰু ৰাজ্যৰ CM এখন ৰাহুল গান্ধীৰ মুখত ওলাব লাগে নি? कहां मैं कहां गांधी फैमिली? एक दिन मेरा जीवन में ऐसा भी होते थे, उन लोग का अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग 7-7 दिन कैंप भी करते थे, इतना बड़ा मानते थे। अभी वो मेरा स्टैंडर्ड में आ गया है, तो ये तो मेरा विजय है। जेतिया राहुल गांधी हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये तो हमारा विजय हो जाते हैं ना, कि भाई हम इतना, अभी हमारा स्टैंडर्ड, एक असम का CM लोग नाम भी नहीं जानते थे, अभी आपका जुबान में मेरा ही नाम है, तो मेरा फ्री पब्लिसिटी के लिए उनको धन्यवाद। और क्या कर सकते? मध्य प्रदेश की आहिले, राजस्थान की आहिले, तो সেইকাৰণে আৰু কারফিউ জায়গাত ৰেলী কৰি কি লাভ আছে? খালিতো লখিমপুৰত কারফিউ টাইপ হৈ আছিলে। লিডাৰ আহিলে ৰাস্তাত ওলাই, লিডাৰ আহিলে দোকান বন্ধ কৰি পলুৱা, এইটোতো মই প্ৰথম দেখিছো। राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। सक इतिया राहुल गांधीये कांग्रेसे इमान दिन हिमंत विश्व शर्माक भय करि आছিলে। এটা মোৰ যে বাচ্চা দুটাকো ভয় কৰে মই প্ৰথম গম পালো। সিহঁতিতো ফিউচাৰত ৰাজনীতিত নাহে, কিয় ইমান ভয় কৰি আছে? মোৰ বাচ্চাকো গালি দি আছে। আরে মোৰ বাচ্চা কি ৰাজনীতিত আহিব নেকি? ইমান দিন মই ভাবিছিলো যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভয় কৰে। এটা মোৰ যে বাচ্চা দুটাকো ভয় কৰে মইতো এইটো গম পোৱা নাছিলো। বোলে বাচ্চাই কৰাপ কৰিছে। বাবা ই ল পঢ়ি আছে, ক'ৰ কৰাপশ্যন কৰিব সুযোগ পাইছে? এতিয়া प्रथम देखिलो जे राहुल गांधी पहले तो मुझसे डरता था, अभी मेरा बच्चा से भी डरना शुरू कर दिया। কি আছে মই কব নোৱাৰো। আরে বাবা মাই ফ্যামিলি ইজ ডান হোৱা বলে একো নাই, পাগলপন ভাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাব। এইটোতো আৰু এইটো বাচ্চা হয়, দুধ দানি লৈ মই থৰে আছো। এই বাবা because they feel that I have become very big now. নহলে অসমৰ CM এখন সৰু ৰাজ্যৰ CM এখন ৰাহুল গান্ধীৰ মুখত ওলাব লাগে নি? कहां मैं कहां गांधी फैमिली? एक दिन मेरा जीवन में ऐसा भी होते थे, उन लोग का अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग 7-7 दिन कैंप भी करते थे, इतना बड़ा मानते थे। अभी वो मेरा स्टैंडर्ड में आ गया है, तो ये तो मेरा विजय है। जेतिया राहुल गांधी हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये तो हमारा विजय हो जाते हैं ना, कि भाई हम इतना, अभी हमारा स्टैंडर्ड, एक असम का CM लोग नाम भी नहीं जानते थे, अभी आपका जुबान में मेरा ही नाम है, तो मेरा फ्री पब्लिसिटी के लिए उनको धन्यवाद। और क्या कर सकते? मध्य प्रदेश की आहिले, राजस्थान की आहिले, तो সেইকাৰণে আৰু কারফিউ জায়গাত ৰেলী কৰি কি লাভ আছে? খালিতো লখিমপুৰত কারফিউ টাইপ হৈ আছিলে। লিডাৰ আহিলে ৰাস্তাত ওলাই, লিডাৰ আহিলে দোকান বন্ধ কৰি পলুৱা, এইটোতো মই প্ৰথম দেখিছো।